In verse 37. 37 na kita. John chapter 18 verse 37. 37 and 38. Ano na? Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Now in verse 38, Pilate said unto him, What is what? What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and said unto them, I find in him no fault at all. Ipon si Pilato, nagpakiana, hadi ka ba? Hadi ka ba mga Hudiyo? Ano si ni Kristo? Natawa ko for this one. Ngan ako nagsumatit ka matuuran. I bear witness of the truth. Ngan hinuman kuno an ada ka matuuran na mamaten atong busis. Ano sinipon si Pilato? Amit ka matuuran na dapat kumasabtan. I believe it is yan ni Jesus Christ. Pero ano sindin ko lang Ginoo? Instead na mamati hiya, ginatubang niya mga tao. Siniya. Waray ako may nakikita nga sala nga iya na himo. Haiyo. Di ba mahigayong gyapon nag-share kan gospel, nakadana ko ng climax han pagpresenta sa masay nga ayaw laan na yan na kaya pa ko review. Amen. Sa paman the greatest tragedy nga managoy kuno sa natawo, it mamatay nga waray Kristo. Kaysa rin paman, it waray Kristo nga tao, waray tinuod nga rest in peace. Kamatay niya. Kundi anong ada iya? Kasakit. Waray kamamano na pakantos. So hipon si Pilato aton makita, in spite nga ginsumatan niya ni Jesus Christ, ang kamatuuran, iya gihapon ganjik ang kamatuuran. We have also Felix the governor in the book of Acts chapter 24. Acts 24, 24 and 25. Ni Felix, di ba, ang naglitis ka na Apostle Paul, Felix the governor in Acts 24, 24 and 25. Ano na? In Acts 24, 24 and 25. And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. Ang una nga namati, ang asawa ni Felix, iya gud ginpatawag ni Apostle Paul para sumatan ang pagtuo nila kang Kristo Jesus. Now in verse 25, and as a reason of righteousness, temperance, and judgment to come, nagsumat na ni Apostle Paul. Felix what? Trembled, namurog hi Felix, and answered, Go thy way. For this time, when I have what? Convenient season, I will call for thee. Nakapantay kita? Singay ni Felix, Paul, stop, enough. Ulilaan nga ito yung nakatlaanay. Pag ma-eksakto na ako nga panahon, pamatin niyo mong istorya, mamamati ako. Ay laanay yun. Kapantay kitang tao, ma-witness ka nung ta, ma-share kang gospel, anong baton? Ay laanay yan na kay ano? Municipal. Ay laanay yan na kay ano? May lahat. Ay laanay yan na kay may ako ginuhulan. Diba? When I have convenient season, I will call. Pwede sunod na lang. We have Pontius Pilate. Oportunidad makabarong kamaturan, ginreject niya. We have Felix the governor. Ginsumatan niya ni Pablo, kaupo na niya asawa. Anong ginkuha? Ginreject niya hapon. King Agrippa in the book of Acts 26.
King Agrippa, Acts 26 to 28. Ano na? Acts 26 to 28. Ano na? Kita ka. For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely. For I am persuaded that none of these things are hidden from him. For these things was not done in a corner. Now in verse 27, King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. In verse 28, then King Agrippa said unto Paul, almost thou persuaded me to be a Christian. Paul, hapit na ako nimo madara. Paul, harani na, madadara na ko nimo na mahimo nga Kristohan. Kabantay kitang tao, kay hunahuna nira, ito magsishare nga na kitang gospel. Hunahuna nira nga nanahatag kitang barasahon, na naano kita, nanre-recruit. Amo man ito nira nagagamit nga term, nagpipinang-recruit naman kamo, with mga unbelievers. Diba? Diri kita nanre-recruit. Kaya diri man ini na-apply kang trabaho nga manre-recruit kita. Hello? What we are doing, mga kabuktuan ko, is simply sharing to them the good news of salvation. It is not to change their religion, but to have what? Personal relationship with the Lord Jesus Christ. Ano man na natin tumong? Kaya kung pan-recruit lang natin, wala kita madadara. I still remember, mga kabuktuan, kung may mga estudyante ito, we back 2017, may bumisita ng mga estudyante, tika nga ibso. Maniraging tatawag na observation ng aton, way kita pag-worship. Mga I think, mga nakulat kira estudyante nga sumimba. Then, maniraging tatawag ihapon nga baga magsusura kaya anong nila na observe. Reflection. So na akong pagbinasa, bayan ito na si Rain. Pagsimba ko nung namon, buti ay lera. Siguro, di rin na maupay mag-recruit yung tao. Itong term nga nakad to. Actually, arap ito, nakahipos ito akong mga papel. Kaya ito ingkod computer, ilaging papel. Literal talaga, mababasa English at to. Siguro kuno, di rin na maara mag-recruit para magdamo ang ira manirimba. Nalimang kaniraging gamit nga term, pag-recruit. We're not recruiting anyone. Kaya kung pag-recruit na, pangundang kita, wala kita trabaho, wala kita sweldo. Wala kita sweldo kung mag-recruit. Ang atong ginubuhat is just telling them, or just simply sharing to them the good news of salvation. Bisan kita waray nakukuha, but we know in heaven we have a reward. Amen. Mga tao, mga kabugtuhan ko, ginsayang nira ni kayo ng oras ang panahon nga ginhatag ang Diyos ni Hermanos. Bisan nga na panahon ni Noah, mga kabugtuhan ko, ginsayang ang mga tao ang oportunidad nga pira ka tuig hinuwa nagwali about God's righteousness, and yet ginrejecthan mga tao ang mensahe ni Noah. Dito lang nira na-realize ang ginwali ni Noah pag-abot han Right. hanbaha. Ano ng tao, Noah, pray kami, natuod na kami, pero waray na, ordi na. Sing paman, di rin na nira pwede maabrihan ang purtahan ng arka. Kasi paman, Ginoo na nga rin magsira ang purtahan, bisan hino nga tao waray pwede makabot. Wasted opportunity. Ano mga problema, mga kabugtuhan ko, why people are not grabbing opportunity to be saved, to get saved? Una nga ito makikita, they reject God's simple plan of salvation. Kaya ang tao, mga kabugtuhan ko, ano nga ba nakikita natin nga problema sa nga tao, kaya diri nira tatagan higayon kaluwasan. Because number one, they rejected what?
God's simple plan of salvation. Number 2, atong gihapon makita nila, they are not serious about spiritual life. Diri lamang nila ginreject ang God's simple plan of salvation, but also diri ra seryoso ang espirituhanon nga kinabuhi. Di ba, mag-istorya ka nga na yung mga classmate, masined,